तबारक व तआला ने फरमाया वतिलका हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमी, फरमाया कि सारे दलाइल थे हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता किए थे उसके कौम के खिलाफ, ताकि वो मुदल्लल गुफ्तगू कर सके और उनको मुतमईन कर सके। लेकिन कौम का जो अंदाज था वो कुछ और ही था, और जब कौम को बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने एक अहद कर लिया अपने आप से कि तल्लाहि लाअकीदन्ना अस्नामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन, अल्लाह की कसम मैं जरूर जरूर तुम्हारे इन बुतों के खिलाफ एक चाल चलूंगा और मैं इनके साथ कुछ ना कुछ करूंगा। और जिस दिन वो मसरूफ थे, अपने मेले में मसरूफ थे, उनका ईद का दिन था, वो ईद की खुशियां मना रहे थे, ये वहां जाते हैं फराग इला अहली, फरमाया कि बिल्कुल जब ये फारिग हुए और फारिग होकर फिर वहां चले गए और वहां जाकर वो कहते हैं अला ताकुलून मा लकुम अल्ला ताकुलून, क्या हो गया तुम खाते क्यों नहीं हो, तुम्हारी तो इबादत की जाती है, तुम्हें तो अपना माबूद समझते हैं और तुम्हारी हालत ये है कि तुम खा नहीं सकते हो, मुंह तो तुम्हारा बना हुआ है लेकिन खाने की तुम में इस्तिताअत नहीं है। मालकुम ला तंतिकून, तुम्हें क्या हो गया है, तुमसे मैं मुखातिब हूँ तुम जवाब नहीं देते, तुम्हें तो लोग अपने माबूद समझते हैं। अब बुतों से गुफ्तगू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तंजिया कह रहे हैं कि तुम्हें क्या हो गया तुम खाते नहीं, तुम्हें क्या हो गया तुम बोलते नहीं, तुमसे तो बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए रखे हैं। उनको गुस्सा आता है, फदरबहु इलैहिम बिल-यमीन, दाएं हाथ से मारना शुरू कर देते हैं और बुतों को तोड़ना शुरू करते हैं, उनका ये हशर कर देते हैं तो उन सब को तोड़ देते हैं सिवाय बड़े को छोड़ देते हैं, बड़े को छोड़ते हैं बाकी सबको तोड़ देते हैं। और जब वो सब फारिग होते हैं, उनको खबर मिलती है कि हमारे जहाँ बुत नस्ब है वहां पर और वहां जाकर किसी ने हमला किया है और बुतों को तोड़ डाला है, उनका पूरा हशर किया है सिवाय एक बड़े बुत के। वहां आकर फिर वो आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं, कहते हैं ये किसने किया होगा, मन फ़अल हादा बिआलियतिना इन्नहु लमिन ज़ालिमीन, जिसने भी किया है वो जालिम ही होगा। तो कहने वाला कहता है समीअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, हमने एक नौजवान को सुना है वो इनके खिलाफ बड़ा बोलता है और उसको इब्राहिम के नाम से बुलाया जाता है। कहा ठीक है बुला लो उसे, कहा फातू बिही अला आयुनिन नास, लोगों के आंखों के सामने उसको पेश करो हमारे सामने। बादशाह ने कहा लोग भी जमा हो तो वहां उसको ले आओ ताकि उसके ऊपर मुकदमा चलाए और जब उसका जुर्म वाज़ेह हो जाए तो उस पर हम सजा आयद कर सके तो उसको लेकर आए। और मुखातिब होते हुए उनसे पूछा जाता है कि क्या आपने ये किया है इनके साथ, कहा कि बल फ़अलहु कबीरुहुम, तो इनका जो बड़ा शाह साहब मौजूद है इनसे पूछो, इनसे सवाल करो कि किसने किया है तुम्हारे छोटे इन माबूदान बातिला के साथ, इनको किसने तोड़ा है। वो कहते हैं कि इब्राहिम तुम अच्छी तरह वाकिफ हो कि ये बोल नहीं सकते हो, जब ये बोल नहीं सकते और तुम हमसे कह रहे हो कि इनसे पूछो, इनके बड़े से पूछो, कहा कि अच्छा ये तुम्हें जवाब दे नहीं सकते और फिर तुम इनकी इबादत भी करते हो। सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो शर्मसार हुए, उनकी निगाहें नीचे झुक गई और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौका मिला, यहाँ पर भी दावत देना शुरू की। वो मुकदमा चला रहे हैं, बादशाह के दरबार में उनको हाजिर किया हुआ है, लोग वहां पर जमा हैं, सारे मुखालिफीन हैं, लेकिन जब उन्होंने उनको अकली तौर पर दलाइल दी कि जब बड़ा है वो बोल नहीं सकता, वो दिफा नहीं कर सकता, अपने छोटों को बचा नहीं सकता, जिसने भी आकर इनका ये अशर नशर किया है ये खामोश होकर देखता रहा है, और जब ये बोल नहीं सकते फिर इबादत क्यों करते हो, उफ़्फ़िल लकुम, अफसोस है मुझे तुम पर, वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, तुम अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत करते हो इनकी ये हालत है, इनकी ये कैफियत है, अफला ताक़िलून, फिर भी तुम्हें अकल नहीं है। तो उनको बात समझ आ गई कि ये काम सारे इसी के हैं, तो उन्होंने कहा हर्रिकू वंसुरू अला आलिहतिकुम, तुम इसको जला दो, इब्राहिम को जला दो, आग में फेंक डालो। और दूसरे मकाम पर फरमाया फमा काना जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू इक़्तुलू औ हर्रिकू, उन्होंने कहा कौम का जवाब अल्लाह ने फरमाया यही था कि इसको कत्ल करो या इसको जला दो, उक़्तुलू इसको कत्ल करो या इसको जला डालो, इसके साथ ये काम करो, वंसुरू अला आलिहतिकुम, अपने माबूदान बातिला जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नजदीक, जो हमारे नजदीक जो माबूदान बातिला उनके बारे में उन्होंने कहा कि अपने माबूदों की तुम क्या करो, हिफाजत करो, इनको तुम फाइलिन, अगर तुम कुछ करना चाहते हो, अगर तुम देश में आए हो तुम्हें कुछ करना है तो फिर तुम इब्राहिम को ठिकाने लगाओ, बाकी बुतों की मुरम्मत ये बाद में हो जाएगी,
इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए फिर हुक्म दिया गया, और हुक्म क्या दिया जाता है कि इसके लिए जो है फअल्कू फिल जहीम, इसके लिए जो है बुनियान बनाओ। बुनियान क्या है? इमारत, ऊंची इमारत बनाओ, उसमें आग जला दो, और फअल्कू फिल जहीम, फिर उस आग में, उस इमारत में इसको फेंक डालो। इसी तरह किया जाता है, मंजनीक के जरिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जाता है। अब कौम ये देख रही है कि अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में झुलस जाएंगे, आग में राख हो जाएंगे, और हमारे माबूदान बातिला जो है इनकी हक्कानियत अच्छी तरह साबित हो जाएगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा होने नहीं दिया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने क्या हुक्म दिया? कुल्ना या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, फरमाया कि हमने कहा आग तू ठंडी हो जा, तू ठंडी हो जा। ये नहीं कि आग उठती तो बुझ जा, क्योंकि अगर आग बुझ जाती तो कौम यही कहती कि आग बुझ गई तो बच गया। अब आग जलती रहे, लेकिन तेरी तासीर तब्दील होनी चाहिए। तेरी तासीर ये है कि जो तेरे अंदर दाखिल हो जाए, जो तेरे अंदर समा जाए, तो उसको जलाकर राख कर देता है। लेकिन आज तेरी तासीर तब्दील होनी चाहिए। या नारू कूनी बर्दन, ए आग आज तू बिल्कुल ठंडक बन जा। वसलामन अला इब्राहीम, और हमारे इब्राहिम को सलामती रख, सलामत रख। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म दिया, फरमाया फजअलनाहुमुल अक्सरीन, उन्होंने एक चाल चली थी और वो खुद ज़लील और रुस्वा हो गए। व अरादू बी कैदन, जो भी उन्होंने चाल चली इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ, हमने उनको ज़लील और रुस्वा कर दिया। तो मोहतरम भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में कूदना पड़ गया। क्यों? इसलिए कि वो दावत तबलीग के लिए, तौहीद के दावत के लिए वो खड़े हो गए थे। उनको आग में फेंका गया, उनको आग में जलाने की, राख करने की कोशिश की गई। कितनी बड़ी आजमाइश थी। और जब उनको समझ आई कि कौम कभी भी मानने वाली नहीं है, और कौम ये जवाब दे रही है फनवल्लु लहा आकिफीन, कि हम हमेशा इनकी जो है मुजाविर बन के हम इनकी सेवा करेंगे, हम हमेशा इन बुतों की परस्तिश करेंगे। जब कौम का जवाब ये था, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत करने का इरादा किया कि मैं हिजरत कर कर यहाँ से मैं चला जाता हूँ, क्योंकि इस कौम को बात समझ नहीं आने वाली है। हिजरत का इरादा करते हैं और वहां से जा रहे होते हैं, और जाने से पहले एक ऐलान करते हैं, अलल ऐलान, कहते हैं कि मेरी कौम इन्ना कफरना बिकुम, हम तुम्हारा इनकार करते, हम तुम्हें नहीं मानते। इन्ना कफरना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुम अल अदावा, और हमारे और तुम्हारे दरमियान जो ये दुश्मनी है ये बिल्कुल वाज़ेह है। और ये दुश्मनी एक आध महीने, एक आध साल के लिए, यह मेरे हिजरत के बाद खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि ये दुश्मनी उस वक्त तक कायम रहेगी हत्ता तुमिनु बिल्लाह, जब तक तुम मवाहिद ना बन जाओ, जब तक तुम एक अल्लाह की इबादत करने वाले ना बन जाओ, तो उस वक्त तक जो है मेरी और आपकी दुश्मनी ये जारी रहेगी। अब देखें क्या अकीदा देकर जा रहे हैं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल वला वल बरा। इस्तिलाह में कहते हैं कि अल वला वल बरा, कि मोहब्बत किसके लिए और दुश्मनी किसके लिए। मोहब्बत किन से करनी है, दुश्मनी किन से करनी है। कौम से पूरी दुश्मनी का ऐलान किया, और वहां से रवाना हो गए, और वहां से गए। अब एक और आजमाइश सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, क्योंकि जब वो हिजरत कर रहे हैं तो अपनी फैमिली के साथ हिजरत कर रहे हैं, और उनका गुजर जो है मिस्र से होना है। और मिस्र का जो उस वक्त का फिरौन था, मिस्र में जितने भी बादशाह आते थे उनको फिरौन के लक़ब से ही नवाजा जाता था। अब उस वक्त का जो बादशाह था, फिरौन था, उसकी ये आदत थी कि जब भी वो किसी की काफिले में औरत को देख लेता कि ये औरत खूबसूरत है, तो वो उस पर कब्जा जमाता और उसके शोहर को कत्ल करवाता था। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के काफिले के आने की खबर मिली, और बादशाह को कहा गया कि एक काफिला आ रहा है, और उस काफिले में जो शख्स है, उस काफिले का जो सरबराह है, अमीर है, उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती बड़ी मारूफ है। तो इन्होंने इंतजार किया, और जब वो काफिला आ पहुंचा, क्योंकि मिस्र से उनको जाना था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत करे, मिस्र से उनको हिजरत करना है, और मिस्र की तरफ से रास्ते में मिस्र आता है, वहां से उनको गुजरना है। तो जब वो वहां पर पहुंचे तो उनको रोका गया, और रोक कर उन्हें कहा कि आपको बादशाह बुला रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं। जब वहां जाते हैं तो उनसे सारा के बारे में, उनकी बीवी के बारे में वो पूछगछ शुरू कर देता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो तो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है। और वो तौरिया करते हैं, नियत ये करते हैं कि वो दीनी बहन है,
हकीकी बहन की वो नियत नहीं करते, उनको कहता बस मेरी बहन है। एक तौरिया कहते हैं बलागा के अंदर कि माना लफ्ज कुछ और बोला जाए, माना कुछ और लिया जाए। तो उन्होंने लफ्ज क्या बोला कि मेरी बहन है, लेकिन मानन कुछ और था। हकीकी बहन माना नहीं था, बल्कि दीनी बहन मुराद थी। उनको कहा ये मेरी बहन, उनको फिर भी तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उसको ले आओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाते हैं और अपनी बीवी सारा से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि मैंने अंदर कहा है कि आप मेरी बहन हो, कोई गड़बड़ नहीं करना, मुझे झूठा साबित नहीं करना, क्योंकि ये बड़ा जालिम है। ये जो है खूबसूरत औरतों को अपने पास ले लेता है और उनके खावंदों को कत्ल करवा देता है। कहा ठीक है। जब ये वहां अंदर जाती है, ये उस पर अमला आवर होता है और अपने हाथों को दराज करता है। तो जब हाथों को दराज करता है बुरी नियत से, मृगी की बीमारी लग जाती है। अब वहां पर ये गिर पड़ता है और परेशान होता है और कहता है कि सारा को आप दुआ करें, क्योंकि सारा मुसल्ले में खड़ी है। वो कहती है कि 2 रकात तो पढ़ने दो मुझे। जब 2 रकात वो पढ़ने के लिए वहां पर खड़ी हुई है, इन्होंने आगे हाथ बढ़ाए हैं और ये गिर पड़ा है। और फिर ये उनसे कहता है कि आप दुआ करें मेरी ये बीमारी खत्म हो जाए, मैं बहुत शदीद तकलीफ के अंदर हूँ, मेरी तकलीफ खत्म हो जाए किसी तरीके से। वो कहती है ठीक है, और जैसे ही वो दुआ करती है ठीक होता है। और ठीक होने के बाद फिर हमला आवर होता है, क्योंकि सारा बहुत खूबसूरत थी। फिर ये हमला आवर होता है, फिर इसकी यही हालत होती है। तीसरी बार भी ये हालत होती है। फिर ये कहता है तीसरी बार कि आप दुआ करें। वो दुआ करती है, ये जो है ठीक हो जाता है। और ये देगर जो है मुलाजिमीन को बुलाकर कहता है कि ये किसको तुम मेरे पास भेजा है, ये किसको मेरे पास तुम लेकर आई हो। कहा कि ये तो ऐसी खातून है, ये ऐसी औरत है कि ये शक्ल से तो इंसान लग रही है, जिन्न है, ये खतरनाक, ये जादूगर और जिन्न है, और इसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो, इसको रवाना करो। और हाँ, इनको रवाना करने के साथ साथ ताकि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, तो बिथोर सदका जो है हाजरा जो है वो खिदमत के लिए इब्राहिम को दे दो, वो इसको भी अपने साथ लेकर जाए, ताकि हम उनके साथ ये भलाई करेंगे, तो ताकि ये दुआ करे और मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। और वो बितौर जो है हदिया, बितौर तोहफतन खिदमत के लिए वो हाजरा को भी रवाना कर देते हैं वहां से। तो इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। सही बुखारी के अंदर ये पूरा वाक़या मौजूद है। और इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अब एक और आजमाइश, इतनी बड़ी आजमाइश कि अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बेटे से नवाजा है, और बेटे का नाम है इस्माइल। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम अब दूध पीने की उम्र में है, अब उनकी मुद्दत रज़ाअत मुकम्मल नहीं हुई है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आया कि इब्राहिम, आपने अपनी बीवी और अपने बच्चे को इस्माइल को खाना काबा के पास, जहाँ दूर दराज तक कोई महरम नाम का कोई आदमी, किसी इंसान का नाम नजर नहीं आ रहा होता, किसी इंसान का ख्याल भी नहीं आ रहा होता, वहां पर आप उनको छोड़ आए। अब इतनी बड़ी आजमाइश थी, इन्होंने बिना सोचे आकर अपनी बीवी और बच्चे को वहां पर खाना काबा के पास वहां करीब में छोड़कर रवाना होते हैं। और पीछे से बीवी वो बार बार पूछ रही है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है। वो समझ जाती है, फिर वो पूछती है क्या ये अल्लाह का हुक्म है। कहा अल्लाह का हुक्म है। कहा अगर अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा, वो खुद ही हमारी हिफाजत करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम काफी दूर जाते हैं, इतने दूर जो चले जाते हैं जहाँ उनकी नजर इन पे नहीं पड़ सकती, इनकी नजर उन पे नहीं पड़ सकती, तो वहां बैठकर दुआएं करते हैं। वो दुआ जिसका तज़किरा अल्लाह ने सूरह बकरा के अंदर फरमाया, वो दुआ कौन सी है। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। ए परवरदिगार, मैंने अपनी बीवी और बच्चे को तेरे हुर्मत वाले घर के पास छोड़ आया है, और ऐसी जगह पे छोड़ आया है कि जहाँ जंगल है, जहाँ दूर दराज तक किसी महरम, किसी इंसान का नाम और निशान नहीं है। अल्लाह वहां छोड़कर आया, तेरे आसरे में छोड़कर आया हूँ, अल्लाह उनकी हिफाजत करना। अल्लाह वहां तो कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, लेकिन लोगों को इनकी तरफ माहिल करना, तहवीलहिम, वो लोग इनकी तरफ माहिल हो ताकि वो इनकी मदद कर सके, इनका ख्याल कर सके। अल्लाह तेरे आसरे पर छोड़कर आया हूँ, और वहाँ रिज़्क़ की फरावानी भी कम है। वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, उनको फलों में से रिज़्क़ भी देना, खाने पीने का भी उनका ख्याल रखना, उनका इंतजाम फरमाना। अल्लाह तेरे आसरे में छोड़कर आया हूँ, क्योंकि मिश्कीज़े के अंदर थोड़ा सा पानी और चंद खजूरें वो छोड़कर आए थे हजरत हाजरा के पास। अब वहां पर जब वो खत्म हो जाता है, वो परेशान होती है, वो परेशान होकर दौड़ती है बहुत दूर तक, वह यहाँ तक कि वो सफा तक पहुंचती है।
صفا پہاڑ پر پہنچتی ہے، وہاں بھی کوئی نظر نہیں آتا، کوئی نظر نہیں آتا کہ کسی کو بلائے اپنی مدد کے لیے یا اس سے پانی مانگ لے اور وہ ان کو پانی دے دے یا کھانے کے لیے کھجور یا کوئی چیز دے دے لے۔ اور پھر یہ وہاں سے صفا سے روانہ ہوتی ہے، چلتے چلتے یہ پہنچ جاتی ہے مروا پر۔ اسی طرح یہ 7 چکرے کاٹتی ہے، کیوں؟ اس لیے خود بھی پیاسی ہے، خود بھی بھوکی ہے، اور بیٹے کا حال یہ ہے کہ وہ دودھ پیتا بچہ، اب اس کو دودھ کیسے پلائے جب ماں نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، کچھ کھجوریں تھی وہ بھی ختم ہو گئی، مشکیزے میں جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور بچہ بھوک کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہے، وہ زمین میں لٹ پٹ ہو رہا ہے۔ اب یہ کیفیت ان کی دیکھی نہیں جا رہی، اب یہ چکریں کاٹ رہی ہے، صفا سے مروا، مروا سے صفا، پھر صفا سے مروا، اور جب 7واں چکر ان کا مروا پر لگتا ہے، جب یہ مروا پر پہنچتی ہے، 7 چکر ان کی پورے ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر یہ تھوڑی سی سکون ان کو ملتا ہے، کسی کوئی ایک آواز ان کو محسوس ہوتی ہے، اور جب ان کو ایک آواز محسوس ہوتی ہے، یہ پلٹ کر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک چشمہ جو ہے وہ پھوٹ پڑا ہے، منڈیر بناتی ہے کہ پانی آگے پیچھے نہ جائے، اور منڈیر بنا کر اور وہ پانی مشکیزے کے اندر وہ بھر رہی ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں سے چلو بھر کر اس میں جلدی جلدی سے پانی بھر رہی ہوتی ہے، اور وہ چلی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ہاجرہ پر اپنا رحم فرمائے، منڈیر نہ بناتی تو شاید یہ پانی جو ہے ختم نہ ہوتا، یہ پانی بہت زیادہ آگے تک پہنچ جاتا، لیکن انہوں نے منڈیر بنایا اور انہوں نے حوض کی صورت بنائی، تو انہوں نے پانی کو محفوظ کرنے کی کوشش کی، اسے زیادہ آگے بڑھنے نہیں دیا۔ فرمایا اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے، اور ایک قبیلہ وہاں سے گزرتا تو انہوں نے کہا کہ ہم صدیوں سے، کئی سالوں سے ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے بڑے یہاں سے گزرتے تھے، یہاں پر کبھی پانی کا گھونٹ نہیں ملا ہے، یہاں پر کیسے ممکن ہے کہ پانی کا چشمہ جاری ہوا ہو؟ تو وہ وہاں پر جاتے ہیں، کسی کو بیچتے ہیں کہ جاؤ پتہ کرو، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ وہاں پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے، کہ یہ خبر حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں؟ صحیح بخاری میں پورا واقعہ موجود ہے۔ تو وہ ایک قبیلے کے لوگ وہاں، ان میں سے کوئی شخص وہاں پہنچتا ہے اور حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگتا ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس پانی میں سے ہم لے سکتے ہیں، یہاں پڑاؤ ڈال سکتے ہیں؟ کہا ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اس پر تم لوگ قبضہ نہیں جماؤ گے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ جا کر اپنے لوگوں کو بلا لیتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، کتنی بڑی آزمائش ہے، اور وہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ آئے ہیں، جہاں پر اللہ نے پانی کا انتظام تو کر لیا، لیکن دور دراز تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں، اور ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور وہ وہیں پر ہاجرہ جو ہے اپنے بیٹے اسماعیل کو پال رہے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام وہیں پر پل رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی چکر لگانے آتے ہیں اور اپنی بیوی بچے کا حال چال پوچھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، اب یہ آزمائش ابھی ختم ہی نہیں ہوئی، ایک اور آزمائش شروع ہو گئی، ایک اور آزمائش۔ اب آزمائش کیا ہے؟ فلما بلغ معه السعي، اب آپ عام طور پر بچوں سے محبت زیادہ اس وقت باپ کو ہوتی ہے جب بچے بولتے ہیں، جب بچے شرارت کر رہے ہوتے ہیں، جب بچے دوڑ رہے ہوتے ہیں، جب بچے چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبت کا وقت تھا، فلما بلغ معه السعي، جب وہ دوڑنے کی عمر کو آپ پہنچا تو اللہ رب العالمین نے ان کو خواب کے اندر دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے خواب دیکھا ہے، اب انبیاء علیہ السلام کی خواب جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہی ہے۔ اب آ کر اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے، میں نے خواب میں تجھے دیکھا ہے، انی اراکا، میں تجھے خواب میں دیکھتا ہوں، انی ارا اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تیری کیا رائے اس بارے میں؟ بیٹا کہتا ہے یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم آپ کر دیجئے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، جس کا آپ کو حکم دیا کہ آپ وہ کر بیٹھے، جہاں تک رہی میری بات ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کس طرح اللہ رب العالمین کے فرما برداری کے لیے بالکل وہ یکسو پر کھڑے ہیں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ نے فرمایا جب دونوں باپ بیٹے بالکل فرما برداری کرتے ہوئے، میرے تابعداری کرتے ہوئے، جب وہ اس باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی ابراہیم بس قد صدقت الرؤیا، اب آپ نے کوئی آگے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا، خواب وہی تھی، وہی یعنی ایک اللہ کا حکم تھا، اس حکم کو بس آپ پورا کر لائے۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ اسماعیل کو ذبح کیا جائے، مقصد یہ تھا کہ آپ امتحان میں کامیاب ہوتے یا نہیں ہوتے، ہر قسم کے امتحان سے آپ کو ہم نے گزارا ہے،
اب بیٹے اولاد کے امتحان یہاں سے بھی آپ گزر گئے, اسے بھی آپ نے پاس کر لیا, اس میں بھی آپ کے مارکس پورے آ گئے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین, ایک بہت بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تبھی تو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہن, کہ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا ہے چند کلمات کے ساتھ, چند احکامات کے ساتھ, تو اس پر پورا اتر آئے ہیں, ان پر پورا اتر آئے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے پھر ایک انعام دیا. انعام کیا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں, آپ لوگوں کے امام ہوں گے. اب آپ دیکھیں مقام ابراہیم, مقام ابراہیم اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام دیا. فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, ان کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جناب نماز کی جگہ منتخب کر لیں. وہ نماز کی جگہ ہے جہاں ابراہیم کھڑے ہوتے ہیں. رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ مقام ابراہیم ہے, ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے مصلی, اس کو مصلی بنا دو, یہی جگہ ہوگی نماز پڑھنے کی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز سے نوازا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو محترم بھائیوں, یقیناً آزمائشیں ہر انسان کے پاس آتی رہتی ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جس کے پاس اس کا جتنا ایمان ہوتا ہے آزمائش اسی حساب سے آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہے اور وہ ان سے گزر رہا ہوتا ہے, صبر کر رہا ہوتا ہے, لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ چلتا زمین پر ہے لیکن اس کے اوپر کوئی خطا نہیں ہوتا, کوئی گناہ نہیں ہوتا, کیونکہ اتنے آزمائشوں سے وہ گزرا ہوتا ہے. ان آزمائشوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تبھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ سب سے زیادہ آزمائش کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ فرمایا اشد البلاء علی الانبیاء, سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے انبیاء کی. ان کا ایمان اتنا زیادہ ٹھوس ہوتا ہے, اتنا مضبوط ہوتا ہے, تو آزمائش بھی ان کی سب سے زیادہ ہوتی ہے. فرمایا ثم الامثل فالامثل, کہا پھر جو جتنا ایمان میں مضبوط ہوتا ہے, صحابہ کرام پھر تابعین پھر آگے چلتے ہوئے جو جتنا ایمان میں مضبوط ہوگا, فرمایا کہ یبتلی الرجل علی دین حسبی, پھر آدمی کا جتنا ایمان ہوگا اس کے ایمان کا لیول ہوگا اسی حساب سے اس کو آزمایا جائے گا. تو یہ آزمائشیں یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو انسان کو جو مقام دینا ہوتا ہے تو اس کا عمل کم ہوتا ہے, اس کا عمل تھوڑا ہوتا ہے, تو وہ شرائط پر پورا نہیں اتر رہا ہوتا. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین جب اس کی آزمائش کرتا ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے, کیونکہ انسان عاجز ہے, آزمائش کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا. ہاں اگر جزا فضا کرے تو وہ اپنے آزمائش سے بھی گزر جائے گا, اپنے ثواب کو بھی ضائع کر بیٹھے گا. اگر وہ کہے کہ قدر اللہ ما شاء فعل, وہ اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے, صبر کا پیمانہ نہ چھوڑے اور نمازوں میں صبر کرے اور دعا کرے, نمازوں کے ذریعے صبر کے ذریعے اللہ سے مدد کا مطالبہ کرے, تو پھر اللہ رب العالمین ایسے بندے کی لاج رکھتا ہے. پھر وہ ایک ایسا وقت آتا ہے چلتا زمین پر ہے, فرمایا کہ لیس بعلی خطیہ, اس کے کندھے پر ایک خطا ایک گناہ بھی نہیں لکھا ہوتا, سب کو اللہ مٹا دیتا ہے, جتنے بھی گناہ کیے ان سب کو اللہ معاف فرماتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت ابراہیم کے مختلف جو پہلو ہیں, آج تو ہم نے آزمائشوں کا پہلو اس کو ذکر کیا ہے, اللہ تعالی ہمیں ان پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ زندگی ایک امتحان ہے, اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو جب بھی آزمایا جس امتحان میں وہ کامیاب ہوئے, تو یہ زندگی پورا امتحان ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. وقولوا لهذا استغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله.